Labok ko man yung balay ni mo granny, oy. Diba? Hala, ni Dool. Hala, ni Dool. Labok ko man yung balay ni mo granny, oy. Diba? Hala, ni Dool. Hala, ni Dool. Dahil siya, ala, oh my gosh. Hala, kadungo siya, oh. Kadungo siya sa akong istorya, oh. Ah! Oh my gosh. Hala, kadungo siya sa akong istorya, guys. Hala. Ami ako bungol siya. Gani, ami ako bungol ka, Gani. Gani. Ah! Oh my gosh. Song. Oh my gosh. Oh, okay. Naang stun gun dari, ah. Gani. Dari, Dool. Lumool ka sa akin, bang. Kereg, oy. Nasaan ka ngayon, Grandpa? Ay, tuwara siya, oh. Ni-wrist back. Oh my gosh, kereg siya, oy. Kereg mong duha. Toskig si Grandpa. Awa, kaya kaya posing, no? Adja, kaya siya posing, guys. Okay, so... Lah. Kaya si Grandpa, gapasik. Ooh. Grandpa, your kalbo is very sinaw-sinaw. Diba? Ah! Ay, giatay. Hala, ni-wristbox sila. Hala, giatay. Hala. Giatay. Tara. Tarik mo. Ah! Abri dayon. Oh my gosh. Tuara ang tiguwang. Oh my gosh. Asa man taan niron, patay. Giatay man taan niron. No, my gosh. We are not a human. We are not horses. We are human. And humans are. Whee! Ay, wow. Ay! Ano, namatay na ko diri, guys. Let's go na. Si Granny and Shrek. Tuara. Ipit, oy. Ipit si Granny, oy. Ipit siya, guys. Okay, so... Okay. Okay, and then wala si Grandpa. Pasya ka ba lagi? Ipit ako iyang bana. Ay, oh my gosh. Kwartalan ako eh. Picture na dito. Sure. Oh my god. Grandpa! Oh my gosh. Hello? Ito siya kita, buta. Buta si Grandpa. Grandpa, you are, blind? You're blind? Mga oto-oto, oh. Dadong ka na ganito na tingog. Ato dayon. Diba? Mga oto-oto kayong Granny, no? Char, abas lang. And then, bato dito na sa char. Ano dito, diba? Na si Granny. Halika, Granny. Pila ko si Granny na pala akong matrap karon. Okay. Pila ko si Granny na pala akong matrap karon. Ay. Pila ko si Grandpa di ay. Bang. Si Grandpa na pala akong naipit. Ay! Si Grandpa na pala akong na-trap. Paghanay silang Granny. Oh my gosh. Okay. Ay, oh my gosh. So, si Grandpa ako na-trap kay. Okay. Ako silang gipang trap karon kay. Wala mang stun gun. Ang buta kasang itong stun gun, eh. Ano kita ang stun gun dali, ah. Like eel. Kita ko sa takay na si Granny. Oh my gosh, dito ka. Ito na din. Ay, oh my gosh. Sama kay cartoon. Okay. Kapay na ko na-trap dira sa octopus, guys. Like, yeah.
Like yeah. Oh my god. Naka si Granta. Okay, naka si Granta. Naka si Granny. Ay! Hala? Hindi dyan nila makakuan. Pak! Kirig. Okay, so wala pa yung bana. Ay, atay. Okay, so natuskig siya. Natuskig si Granny. Okay, so yeah. Okay, namatay si Granny, guys. Si Granny na pala ako na-torture. Di ba sa Granny for the Rebellion kasi Grandpa ako na-torture. Ako na Ay! Hala, ipatay ko Grandpa, oh. Kaya stun gun. Like, okay, wala pa sila. Okay, wala pa sila, guys. Go. Let's go. Okay, so... Ay, gatay na! Fuck! Oh, bal! Kirig si Granny. Ay, gatay. Wait lang sa Grandpa, ha? Ay, sa pasikat, Grandpa. Wait lang sa Jude, Grandpa. Kasa si Grandpa. Wait lang. Wala sila ko si Grandpa, guys, ha? Ay, tuwara si Grandpa. Pak! Oh! Kirig siya, oy! Bang! Kirig! Ay, tuwara si Granny. Granny. Oh, hala. You sleep? Araw, kirig, oh. Ako na pod, be. Bang! Okay, so... Namatay silang duha. Okay, para asa ni? Asa ni? Pahawa, be! Wait lang, security key. Okay, ang security key... Pero dito ang matinga sa taas. Tago dito sa table! Sa lamisa. Let's go. Ay, gatay! Sa table lang dyan ta. Bawat mo tago og basig asa. Sa table lang jud. Sa lamisa lang jud ta pwede. Sa lamisa jud pwede mag-hide. Sa lamisa jud pwede mo tago. Okay, sa lamisa lang jud ta. Sa lamisa lang jud ka. Okay. Oh my gosh, na si Granny. Kapatang-buta si trap. Pero di ko matrap. Hindi niya ako matatrap. Yes. Okay, sa table lang dito mo hide, guys, ha. Kung ano yung table lang dyan. Wait. Kibisa na si Granny. Okay, wait. Okay, diri ata mag-hide. Diri sa table, yes. Okay, so sa table lang dito mag-hide. Sa table lang dito. Table only. Okay. Lang. Tapos kasi mo dagan kay nag-hard mode mo guta, guys. Okay. Para siya kita. Because blind bangod siya. Di ba, Granny? Blind. Hala, giatay. Wait lang. Hala, wapag ko katago. Oh my gosh. Please, di ko kamangan! Please. Okay, sa bed lang dyan ta only. Mo tago. Kita ka napakagikuha dari, guys. Mapatingo sa tabi. Bumkag di sira ron. Tuwara, oh. Pang! Bumkag. Asa si Grandpa? Where's Grandpa? Wait lang. Oh, tuwarang bulan na. Ay, no. Oh my gosh. Ako naman.